मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह चहता दिल जाने বৃদ্ধি করে বুধের জন্য কমে যায়, ব্যবসা বাণিজ্যে অষ্টধাতুর আংটি নিয়ে আজ আপনাদের কাছে এসেছি। তাই প্রথমে মুসলিম গুরুজনদের सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, गजरा अंधेरा मेरी जलती लौट, कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला कुन फाया कुन फाया कुन